Good day, everyone! My name is James Legaspi. I am MYKA GUILLEN. I am EDCILLE FABIOSA. And I'm Michelle. So today we are going to tackle about the IPv4 addressing. So the aim of IPv4 addressing is to give IP address of different classes in given network IP. So the theory is IP enable computers to communicate by providing unique identifier for the computer itself and for the network over which it is located. An IP address is a 32-bit value and contains a network identifier NIT to ID and a host identifier host ID. And the network administrators need to assign IP addresses to the system on their network. These addresses needs to be unique one. All the computers on a particular subnet will have the same network identifier, but different host identifiers. The Internet Assigned Numbers Authority IENE assigns network identifiers to avoid any duplication of addresses. Host identifier, network identifier, 32 bits. The 32 bits IPv4 address is grouped into groups of 8 bits separated by dots. Each 8-bit group is then converted into its equivalent binary number. Thus, each octet, 8-bit, can take value from 0 to 255. The IPv4 in the dotted decimal notation can range from 0.0.0.0 to 255.255.255.255. The IPv4 addresses are classified into 5 types as follows. Number 1 is Class E, number 2 is Class B, number 3 is Class C, and number 4 is Class D, and number 5 is Class E. So, Class A. Class A, the first bit of the first octet is always set to 0. Thus, the first octet ranges from 1 to 127. Class A addresses only include IP starting from 1xxx to 126xxx only. The IP ranges 127xxx is reserved for loopback IP addresses. The default subnet mask for Class A IP address is 255.000. Address format is thus 0 followed by 8H, 8H, 8H. So, Class B. Class B. An IP address which belongs to Class B has the first 2 bits in the first octet set to 10, 128 to 191. Class B IP addresses range from 128.0.x.x to 191.255.x.x. The default subnet mask for Class B is 255.255.x.x. Class B has 16384 network addresses and 65534 host addresses. Class B IP addresses format is 8N plus 8H, 0.8H. Then Class C. Class C. The first octet of Class C IP address has its first 3 bits set to 110, that is 1100000-1101111 for the equivalent of 192 to 223. Class C IP address range from 192.0.0.x to 223
PC3.255.255.x. The default subnet mask for class C is 255.255.255.x. Class C gives 2091752 network addresses and 254 host addresses. Class C IP address format is 110.nn.8n.8n.8h. Since we are done in theory, shall we move on to procedure? So the procedure of IPv4 addressing is number 1, the aim is to give IP addresses to the PC. Number 2 is to perform the experiment, follow the below steps. And number 3, a choice list would be given defining the classes. And number 4, the user has to select the class in which they choose to give IP addresses. And number 5 is after that, a network ID would be given and the user has to enter the IP addresses according to the network ID. And number 6 is click on submit to the test whether the IP addresses given to PC make them into network or not. So, shall we move on to simulation? So this is the simulation of IPv4 addressing. We are going to connect the PC1, PC2 to PC3. So dyan nakabutang sa taas na choose the class in which the IP addressing is to be done. So magsugod ani kita sa class A, i-click nato ining class A. Then submit. Dapat i-submit gadget nato si Jaka para mo nga kung ano na IP address ng ato gamiton. For example, ining 99.00.0.0.0 mo ay ato gamiton diri sa IP address. For example, 99. Pero always remember guys na dapat kung 0 si Ja, dapat butngan nato si Ja ng any number. Kaya kung di mo si Ja butngan, di si Ja mo function or di si Ja mo connect, mo error si Ja. For example, ini. Example ra ini ha. Then ang ija submit is pag jay gani value diri since diri kay sa kuan sa A-class is ang taghatag naman diri na value is 99 tapos ang 0 waya naman jaon. So ato but na ng 255 tapos diri 0 tapos 0 sanan 0. Then sa PC2 kapihon na nato ang ija pinakauna na value 99. And then kung ako taglang sa ijo mag-add na ng mga 0, but nga na kanimo biskan any number. Dari 7 9. And then ang ija submit pareha ra gapon diri sa PC1 255 and then 0 0 0. Then sa PC3 kita ang sa PC3 amura gyapon 99 ang ato gamiton sanan any number 8 60 ang ija submit amura gihapon kapihon na gyapon nato 255 0 0 Then, kung mahuman na ko dyan, pag fill up sa ija IP address and sa ija submit mask, imo na si dya i-evaluate whether kung correct ba si dya or not. So, click evaluate. So, maunad to, di ba? Diyan nakabutang sa ubos. So, PC1 in network, PC2 in network, PC3 in network. So, pasabot dyan, connected siya. Sakto ang ato pagka-graph tanan, pagka-fill up. So, kung for example, kung masaya ka, for example, diri mabot na nimo ng 255.
255 tapos diri 255 tapos diri 255 binana. Tapos kung imo i-click tas ato i-evaluate, di ba kuan nakabutang PC1 not in network, PC2 not in network, sa PC3 not in network. So mali si Ja. Kay of course sa class A gadyo dapat ang kuan ra gadyo first ra gadyo ang may 255 tapos ang the rest gadyo 00 na jaon si Ja. Kay kung imo si Ja mag-add ko sa class A ng kuan duha ka 255, mali na jaon si Ja kay pang class B na jaon si Ja. Then another example. Another example ng Class A. Parehas kay James Gaina, nag-set ng Class A, then i-submit para makita ang IP address. Pag makita ng IP address na 49.0.0.0, i-copy nato siya sa PC1 ang 49. Then ang 0.0.0.0, bayloan ang another numbers. Example, first box is 49. Then second box, another number, ibutang is 8, then 7, then 5. Then sa subnet mask, ang ato ibutang is 255. Kay class A man kita, 255 is only one rack. So ang another box ibutang is 0. 0, 0, 0. Then sa PC2, parehas ra ang IP address, sundugon ra po ang 0 bayloan ng another numbers. Okay. 49, then another number, ang ibutang is 3, 2, then 6. Then ang subnet mask parehas ra pod sa PC1 nga himuon. Ibutang ang isa ra ka 255, then 0 na dado ng iban nga boxes. That's it. Then proceed kita sa PC3. Balik-balik ra gyapon. 49 ang ibutang sa first box, then another numbers ang ibutang sa lain nga boxes. Example ng 1, 9, then 4. Maura gyapon ang subnet mask nga ibutang. Isa ka 255, then 0, 0, og 0. Pagkahuman ani, what next? Ato na dayon siya i-evaluate para makita nato kung sakto ba or dili. Nauna, tungod kisakto nga to gihimo, makabutang siya nga PC1 in network, PC2 in network, PC3 in network. Okay, shall we move on to Class B? Class B na po ang ato i-demonstrate ko man kung saan pagkuha ng IDIA IP addressing. So, ang murag gihapon atong tagkuan gaina na i-click nato diri ang class kung ano dyan. B na kita, Class B, then submit. So, ang IDIA given IP address is 128.117.0.0. So, amoy ato ibutang diri sa IP address sa first box is 128, then 117. Then 0 man sidya ang next number, imo ra kan sidya butan ng ini number. For example, 3 and 5. Then ang IDIA submit mask is diyan naman kita sa class B, ang ato ibutang diri duwa na sidya ka 255, then 255, then 0, 0. So amura gapon sa PC2, kapihon ra gyapon nato ang IDIA given IP address na 128.117 as any number na sidya kay 0 man dyan niya 9. Then ang IDIA submit amura gihapon sa PC1 255. Adyo ka dyan idyo kalimtin na pagjaon na kamo sa class B, dapat ang idyo ka dyan ibutang na sa submit ni IDIA duwa ra ka dyan ka 255 kaya dyan na makamu sa B. And then
Kapiyon na gapon nato sa PC3 ang ija given IP address 128. Second box is 117. Then 0 man si ja, himuan nato ng any number, put nato ng any number. Then amo ra gyapon dira submit. Pagcopy ra gyapon nato sa PC1 o PC2 255 then 0 then 0. Since nahuman naman nimo pag fill up, imo dan si ja i-evaluate kung sakto bang imo pagkabutang nimo sa IP address and submit. So click evaluate. So PC1 in network, PC2 in network, PC3 in network. So correct ang imo pagka-connect nimo sa IP address and submit mask. So another example. Another example for class B. Again, choose the class B, then submit. Naa naman ang IP address, i-copy nato sa PC1. IP address is 133.89.0.0.0. 133 133 then ikaduha is 89 ang 00 pareha sa gingon ni James ato butangan og numbers alista nato dili 0 ang ibutang 25 and 4 ang submit mask is 255 duha ka 255 then 00 na 0 let's go to PC2 IP address is 133.89 another number manaman ta sa 5 o 4 1 and 2 na po 1 and 2 subnet mask is 255 again and then 0 and 0 PC3 IP address 133 kaduha 89 another number 9 and 7 subnet mask is 255 0 and 0 let's check kung napilapan tanan. Okay, sakto ba tanan ang number na ato na butang. Then, evaluate. O, nakita na to. Okay, tanan kay naka-green. PC1 in network, PC2 in network, and PC3 in network. Okay, problema sa atong na-encode. Okay, shall we move on to another example in class C? So, amo ra gyapon nato mag-click ra gyapon kita diri akon uno na klase sa nato kanon. So, klase naman kita, klase ang ato pinduton tapos i-click gyapon nato ang submit kay para mo tunga kung ano ang given na IP addresses ng ato gamiton sa PC1 o PC3. So, ang ija given is 210 then 56 then 122 since kay 0 man ang last imuha nato si dyan ang biskan uno na number then ang i-submit since jaw naman kita sa class C dapat ang i-submit tuyo na ka 255 class C naman si dyan 255 255
255. Ato subnet mask is diyaw naman kita sa C, katuyuhon nato na ang 255. Tapos sa pinaka last 0. And then sa PC2 kapihon lagi hapon nato ang given 210, then 56, then 122, 122. Then sa last is kuan man 0 man ato ra kasi dabot nga ng ini number. For example 6 na. Then ang ida subnet mask kapyon na nato sa PC1 na ato gibutang kay na natuyok at 255, then 0. Sa PC3 kapihon ra gihapon nato. Of course, dapat kapihon ra gud kay para kay kung imo si Jalain mo di magud si magkadiamo, di man gud mo connect. Then 56 and 122. Then 8. Ang i-submit ang mura gihapon, kapihon ra gyapon nato tong sa PC1 ug PC2. 255, then 255, then 255, and last one is 0. So nahuman naman nimo pagkuan, pag fill up, imo si siya i-evaluate kung sakto bang imo pagka fill up. So correct ang ato pagka fill up sa ato kuan IP address and subnet mask. For example, ining PC1 in network, PC2 in network, PC3 in network. So another example. So, another example sa class C, ato na siyang i-click, then choose class C, and then submit, para makita nato ang IP address nga atong i-connect sa PC1, PC2, PC3. Same ra gihapon ang procedure sa giingon ni James ganina, ato rang i-attach ang given IP address. So, 112, 70. So, kay 0 man ang sa last, we need to substitute into another or any number. Then, subnet mask is same ra gihapon 255. But in this time, katuluhon na nato siya. 255 and then 255. And then sa last is 0. So, same procedure sa PC2. Kapihon na gihapon nato. 112, 180, 70, and then 6. Kay ini number naman na siya dira ang account. So, copy the subnet mask 255. 255. Then 0. Same ra gihapon sa PC3. Copy lang. 70. And then same ra gihapon sa subnet mask, which is 255, and then 0. Then after ana is ato ana siyang evaluate para mabal-an nato kung acceptable ba siya. So let's evaluate. So dera makita na nato nga i-network na siya ang PC1, PC2 and PC3. That's all for today. Thank you. Bye!